Gentlemen, I'd like to congratulate the winners, some really nice dogs. I've been very pleased to pick them out because some of the competition has been very strong. What I'm now going to do is pick out 2 or 3 of them to make the final choice from those 2 or 3. Thank you very much, exhibitors, and I hope everybody's enjoyed the show. Thank you. Oke, itu dia tadi judge kita ya, Mr. Frank Warren dari Australia. So sekarang ini dia telah memilih ataupun dia akan memilih ya 2 ataupun 3 antara anjing-anjing ini semua bagi penentuan siapakah ataupun anjing manakah yang akan menjadi juara best of the best. Oke, sekarang ini adalah pemilihan untuk reserve best daripada keseluruhan pemenang yang telah mengambil bahagian. Oke, ini dia pemenangnya reserve best. Tapi saya tak kenal dia, jadi saya tak dapat rakamin dia. Now group number reserve best.